মানে মুখের ভিতরে নিয়ে So the new application. এখানে কোন ডিসি কোন জোনাল কোন সাব জোনাল সব কিছু আছে ওখানে যে অ্যাপ্লিকেন্ট সে ট্র্যাকিং করতে পারবে তার কি প্রসেস আছে সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনেক সেগ্রিগেশন হয়ে যেতে হয় যারা এডিসি এরিয়ার বাইরে পড়বে No, only for people within the ADC. Our jurisdiction is not outside. আমরা 600টা দিই वो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का jurisdiction है. सर जनरल कोई पावे जो ADC के अंदर रहते हैं, they can all apply. প্রথম দিয়েছে আমাদের 600টা উঠবো আমরা মহেন্দ্র টিকিট কতটা দেবেন 600টা তারপরে 600 করে नहीं उसके बाद और we have to check look at the stock बैंक से भी बात करना पड़ेगा लेकिन पहले 600 कैसे जाता है उसके बाद हम लोग और 600 करते हैं और 500 करते हैं लेट्स स्टार्ट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है एडीसी में इट इज फुली ट्रांसपेरेंट एंड डीसी वाइज हम लोग